हेलो गाइस, ट्रैवलर भादाकुनी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जोहार एंड वेलकम टू आवर चैनल। इससे पहले वाला वीडियो में आपको दिखाए थे कि कैसे हम सी वॉकिंग किए थे। अभी आपको दिखाएंगे बनाना बोटिंग। ये बनाना टाइप का बोट है, उसमें 3 आदमी को लेते हैं और जेट स्काई स्पीड बोट में उसको खींच के लेते हैं और समुद्र के अंदर में मजा लेते हैं। चलिए हम भी बनाना बोटिंग का मजा लेते हैं। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need. बनाना बोटिंग में एक ऑप्शन था कि आप चाहे तो समुद्र के अंदर में वो आपको लिपटा देगा। उसके बाद आप समुद्र के पानी में तैरेंगे और आएंगे। हम वो ऑप्शन को चूज किए थे, उसको बोले कि ठीक है हमको अंदर में छोड़ दीजिए कुछ गिरा के और फिर हम ऐसे ही तैर के आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। इसलिए वो चूज किए। फाइनल देखिए कुछ ही देर में हमको वो इधर उधर करके हमको छोड़ने वाला है समुद्र के अंदर में, लिफ्ट देगा और हम फिर तैर के आएंगे। उसका मजा लेना भी बहुत जरूरी है। ओके, देखते हैं कैसे लगता है। ओह माय गॉड, ये भी एक एडवेंचर था कि हमको समुद्र के अंदर में ऐसा ही लिफ्ट कर दिया और हम कितना खुशी खुशी तैर के आ रहे हैं। देखिए ज़्यादा पानी नहीं था, ये हमारा जस्ट चेस्ट तक था, नो प्रॉब्लम। हमको तैरना आता है और हम इसलिए डर नहीं रहे हैं। तो थाईलैंड में समुद्र का पानी अच्छा लगा, इतना सॉल्टी नहीं था, अच्छा था। हमारा बनाना बोटिंग तो ख़त्म हो गया है। अभी और भी हमारा बहुत से आदमी है जिसका ये एडवेंचर ख़त्म हुआ नहीं है, उसको भी स्कोप देते हैं, सबको एक एक करके जाने का मौका देते हैं। देखिए इधर फिर भी क्यू में है हमारे बहुत सारे मेंबर्स जिन्होंने अभी तक बनाना बोटिंग नहीं किए हैं, वो लोग भी जाएंगे। उसके बाद फिर दूसरा एडवेंचर करने के लिए जाएंगे। लास्ट में ये बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारे चैनल ट्रैवलर भादाकुनी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारे वीडियोस ऑफ थाईलैंड आने वाले हैं इस चैनल में। See you next time in next video. Okay, tata, bye bye. And I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.